इन गोवाचा विशेष कार्यक्रम संवाद तुझा माझामध्ये मी मनीषा तुमचं सर्वांचं स्वागत करते। आज आपल्या सोबत आहे मांद्रे येथील वियोला फर्नांडिस, जिला गायनाची खूप आवड आहे आणि 15 वर्षाच्या आयुतून तिने गायन सुरू केलं। इंग्लिश, कोकणी अशा गायनात तिला खूप रुची आहे। मांद्रेत अनेक ठिकाणी तिने परफॉर्म करून भरघोस बक्षिसं देखील जिंकले आहे आणि आता ती बँडमध्ये परफॉर्म देखील करते। तर तिच्याकडून आपण बातचीत करून आणखीन बऱ्याच गोष्टी जाणून घेऊया। वियोला, तुझे हार्दिक स्वागत आमच्या शोन। फर्स्ट ऑफ ऑल तुका कोकणी गितां म्हणपाची खूप आवड आसा, जाल्यार आमच्या दर्शकां खातीर एक छोटंसं तुझं आवडीचं गीत तुवें सादर करचो। ओके, सो माय फेमस सिंगर ह्या गोंयांत लोना, सो हांव तेचें एक गीत म्हणटलें। संवसारांतले दीस काडलेत रोडोन, भुरग्यासपण आसूं गेले उडोन, कितें हांवें केलें रे मोगान पडोन, चिंतूंक नासलेलें आयलें घडोन, जिवावें दिलो दोर्यांत बुडोन, कितें हांवें केलें रे मोगान पडोन, केन्नाच चिंतूंक नासलें म्हाका गळत म्हूण असलें, पोटकिळो मोग तुजो करून हांवें सासणाक हांव फसलें, काळीज तुजें कसलें म्हजें सूख तुवें लासलें, दुसऱ्यांक करिनाका पोटकिळें पण तुवें म्हाका केलां तसलें। खूप बेस्ट तुवें गायिल्लें, आमच्या दर्शकांक खूप आवडलें आसतलें। तर म्हाका एक सांग की तुका गायनाची आवड कशी निर्माण जाली आणि कोणी तुका प्रोत्साहन दिलें? जेन्ना हांव ल्हान आसलें तेन्ना माय ग्रँडमा म्हाजी, आमी घरामाय म्हणटात तेका, सो ती पयलीं तियात्रांनी बी खूब काम करताली एंड ऑल्सो माय ग्रँडपा तो ड्रमर आहलो, तियात्रांनी वाजयतालो। सो आमचे फॅमिलीन हे म्युजिशियन आनी सिंगर्स ऑलरेडी आसात। सो म्हाका ग्रँडमा कडल्यान हें सगळें मेळ्ळां, इन्स्पिरेशन एंड सिंगींग एंड ऑल। मागीर हांवें चिंतलें की हांव म्हाजें ल्हानसान मतीन आहलें की हांव टिचर जातलें। मागीर जें हांवें वाडटा मागीर हांवें चिंतलें ओके फायन, म्हाका सिंगिंगाकूय सिंगींग लायक जाता आनी हांव कॉयरान जी आमची आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्चीन कॉयर्स आसतात, मागीर आमी थिंगा सिंगींग करता, गायतालीं, गायनां म्हणटालीं। सो तहें म्हाका मागीर आवड येवपाक लागली सिंगिंगाची। मागीर हांवें चिंतलें वाय नॉट आय कॅन आय शूड ट्राय फॉर द हायर लेवल। मागीर हांव सिंगींग कॉम्पिटिशनान बी भाग घेतालें, स्कॉलान आमच्या सिंगींग कॉम्पिटिशन जावं गोवान खंयचे नायटिंगेल ऑफ गोवा आनी मागीर प्रॉक्सिमो वॉयस ऑफ गोवा, तातूंत हांवें भाग घेतलो आनी हातूंत म्हाका सिंगिंगाची आवड लागली आनी मागीर देन आय स्टार्टेड वीथ बँड। सो आतां तुवें बँडा बद्दल आपल्या सांगिल्लें आसा, सो तेजो अनुभव कसो आसा आनी तूं कशें मॅनेज करता? 2 बँडांनी तूं ऑलरेडी आसा, सो ते दोनी कशें मॅनेज करता? ओके, फायनल ग्रूव जे बँड फर्स्ट म्हाजें बँड, सो तातूंत म्हाका जेन्ना टायम मेवता आय एडजस्ट वीथ बोथ द बँड्स। नाव आय एम इन रेनेसन्स, हांव रेनेसन्सान आहा बँडान। सो दोन समटायम्स हें जाता की 2 शोज तुका बारबर येवपाक शकता, सो तेन्ना यू हॅव टू स्कीप वन बँड आनी आतां हांव चडशें हांव रेनेसन्साक वावुरता। ओके, सो केन्ना क्लॅशीस जाले जाल्यार तूं कशें मॅनेज करता? क्लॅशीस आजून पर्यंत आजून क्लॅश जावंक ना म्हाजे, तरी पूण म्हाका एक तरी बँड सोडचें पडटलें बिकॉज ऑफ दुसऱ्या बँडाक हें करपाक। सो रायट नाव फायनल ग्रूव इज आजून चलोंक ना आमचें चड, पूण रेनेसन्स जे बँड आहा तें चड हें आहा एक्टीव। तर 15 वर्षाच्या आयुसून तुवें गायन स्टार्ट केलां आनी तेन्ना आनी आतां लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? लोक कशें तुका पळयतात? पयलें जेन्ना हांवें म्हटलेलें, जेन्ना कातारां बँडान स्टार्ट जाल्लें तेन्ना नेगेटीव पॉयंट्स येताले लोकां कडल्यान, यू हॅव टू डू लायक दीस, यू हॅव टू डू लायक दॅट। हे पॉयंट्स हांवें आयकले, पूण ते पॉयंट्स हांवें नेगेटीव वेयान घेवंक ना, पूण दॅट पॉयंट्स तेंचे लोकांनी जे म्हाका सांगलेलें, गायड केल्लें, आय टूक इट इन द पॉजिटीव वे। सो तें हांव पॉजिटीव जावन हांव चिंततालें हां बरें, म्हाका तेणें अहें सांगलां जाल्यार हांव हें करतलें, हांव बरें करतलें। सो तांचे लोकांचे जे म्हाका कमेंट्स येताले बरे बरे, इवन नेगेटीव पॉजिटीव वॉट एवर इट इज,
ते कमेंट्स घेताले आनी हांव म्हाजे लायफान हें करतालें आनी हांव फुडें सरतालें पावल मारतालें. पूण आतां पळोवंक वचत जाल्यार लोकांचे सगळे बरेच कमेंट्स येतात. लोक म्हणटाले हां वियोला यू आर सिंगींग लायक दॅट. सो आतां तुका सिंगिंगानूच करियर करूंक जाय ऑर सम अदर प्लॅन्स यू हॅव? या म्हाका हांवें पयलेंच सांगलां की म्हाका टिचरीची खूब आवड आसली. सो नाव आय एम डुईंग DED इन कोलवाळे आनी आतां सिंगिंगान आनी DED दोनी एडजस्ट करता. सो दोनी मॅनेज करता? या दोनी मॅनेज करता. ओके. तुका कितें डिफिकल्टीज फेस करच्यो पडल्यो म्हणजे अशें कितें केन्ना अशें लायफान जालें की ना आपल्याक सिंगींग जावचें ना आपूण सोडपाचें म्हणजे अशें कोणी कमेंट दिलो तुका आनी तुका वायट दिसलें आपल्याक जावचें ना अशें फील जालां केन्ना? जाला एकदां जाला म्हाका फील लायक कोणें इतलो वायट कमेंट दिल्लो की लायक पूण हांवें तो कमेंट आय फर्स्टली टोल्ड यू लायक हांव कमेंट सगळे पॉजिटीव वेयान घेतालें. सो अशें दिसतालें एकदां ओके फायन म्हाका जायना ते कितें सांगता तें म्हाका जायना. सो हांव अशें दिसतालें ओके फायन हांव गिव अप करता कोयराचेर गिव अप करता. मागीर म्हाका हें दिसतालें बँडानूय म्हाका तितलें जावचें ना जमचें ना. सो हांव गिव अप करतलें आनी दिसतालें पूण म्हाजी ग्रँडमा वॉज अ सपोर्टर फॉर मी आनी ताका लागून आयज लायक म्हाका दिसता की हांव ताका लागून आयज जावना. सो आमच्या लायफान कोण ना कोण तरी मोटिवेट करपाक रायट. सो वियोला तुजें डेडिकेशन तूं कोणाक दितलें म्हणजे तूं गायनान इतलें फुडें पाविल्लें आसा? पयले सुवातेर हांव लायक ऑब्वियसली आय नीड टू थँक गॉड बिकॉज ऑफ माय वॉयस लायक आनी ताका लागून सेकेंडली आय वॉन्ट टू थँक माय ग्रँडमा आनी तशेंच एक बॅकबोन म्हणटा तो म्हाजो माय डॅड एंड देर इज वन पर्सन हिज नेम इज लिंकन हू ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड म्हाका हें दिसता ताणें म्हाका चूज केलें कोयरानसान आनी फुडें व्हरूंक लायक हॉटेल शोज आनी ताणें म्हाका कशें कितें तें सांगलें आनी सदांच मोटिवेट करतालो इवन दो नेगेटीव कमेंट्स येताना तो म्हाका सांगतालो नो इट्स ओके एवरीथींग इज ओके अशें जाता मिस्टेक जाता लायफान. सो तो म्हाका खूब मोटिवेट करतालो आनी म्हाका दिसता लिंकनाक लागून आयज हांव ह्या स्टेजीर आसा. ओके. सो कोण ना कोण तरी जाय आसता लायफान मोटिवेट करपाक आपूण स्वताय पुशअप करपाकूच जाय. येस ऑफकोर्स हांव म्हाजें 100% दितालें इवन फॉर द शोज इवन आय एम नॉट वेल म्हाका तोंड भरला तरी म्हाका जायना. म्हाजे ग्रूप मेंबर्स रेनेसन्स ते म्हाका सदांच म्हणटाले ओके ना यू कॅन डू इट वियोला इवन दो तुका वॉयस म्हाजो इतलो थोंडेन हें जातालो की म्हाका एक उतर पोतें सुटनासलें केन्ना केन्ना. सो ते म्हाका मोटिवेट करताले. सो म्हाका मोटिवेशन फ्रॉम ऑल द पीपल लायक आय एम क्लोज टू. सो म्हाका सांग वियोला की आमचे आर्टिस्ट आसात पळय चडशे गोंया भायर वचून परफॉर्म करतात लायक तुका दिसता गोंयान स्टेज मेळटा तांकां कॉम्पिटिशन्स आसा तशी जी तांकां फुडें सरयतली अशें? गोंयान सिंगींग कॉम्पिटिशन बी जातात ओके लायक आतां रिसंटली लायक लास्ट इयर प्रॉक्सिमो वॉयस ऑफ गोवा जाल्लें. सो आनी डिफरंट ह्या पूण जीं मनशां लायक सिंगींग करतात पूण थोडीं मनशां लायक नेगेटीव पॉयंट आयकतात आनी बॅक स्टेप करतात आपूण जायना आपूण करूंक शकना तशें करता. सो तांकां जी यूथ जो
लायक सिंगिंगाक बरो आहा वो अदर एक्टिविटीजान बरो आहा नेगेटीव पॉयंट्स लोकां कडल्यान घेवपाचे पूण ते आमी पॉजिटीव वेयान घेतलेले चड बरें नेगेटीव पॉयंट्स की लायक ओके तूं फायन बरें करना सिंगींग अशें म्हटलें सो तुवें ताका बेटर करून दाखोवंक जाय ओके एंड स्टेज येस ऑफकोर्स गव्हर्मेंटान लायक लायक जी कोण सिंगींग करूंक सोदता सो तांकां एक्टिविटीज लायक देर शूड बी मेनी सिंगींग कॉम्पिटिशन इन गोवा सो तांकां स्पेशल सिंगींग थोड्यांची क्रायटेरिया मातशी डिफरंट आसता सिंगींग करपाची बी थोड्यांची लायक हाय वॉयस लो वॉयस देन थोड्यांचे तशें आसता सो कितें तरी आसूंक जाय गोंयान की हय तांकांय भाग घेवपाक तातूंत नॉट ओन्ली द पीपल हू आर ऑलरेडी एक्टीव इन सिंगींग बट आर द पीपल हू आर लॅकिंग बिहायंड सो तांकांय चान्स मेळपाक जाय सो प्रॉक्सिमो वॉयस ऑफ गोवा हितून तुवें परफॉर्म केल्लो आसा तो अनुभव कसो आसलो आनी ओवरऑल एक्सपिरियन्स कसो तुका फील करून दिला प्रॉक्सिमो वॉयस ऑफ गोवा जाल्लें तें ऑनलायन जाल्लें आनी ऑनलायन आमी ऑडिशन दिल्लें आनी तातूंत जायतीं जाणां सिलेक्ट जालीं मागीर आमकां तांच्यांनी थिंगा आपयलेले लायक वॉयस बीन करपाक सो क्वॉर्टर फायनल्स म्हणटात ताका सो हांव थिंगा क्वॉर्टर फायनल सो आय वॉज लायक रियली स्कॅर्ड कित्याक तो स्टेज लायक आनी तूं सगल्यांक दिसतलें तशें आनी मातशी भिरांत आयिल्ली पूण ना हांवें म्हाजो बेस्ट दिलो आय वॉज लायक क्वॉर्टर फायनलिस्ट आनी कोवीड टायमार अशें जालें की खुबशे डिफिकल्टीज आर्टिस्टांक येयले तांकां स्टेज मेळना जाली लायक चडशे जाणांनी युट्यूबार आपले चॅनल्स ओपन केले तुजो कितें प्लॅन बीन आसा लायक तूं बँड सुरू करपाचो बीन प्लॅन आसा असो मनान तुज्या ना हांव ऑलरेडी बँडान आहा म्हाका बँडान करूंक नाका रेनेसन्स इनफ फॉर मी पूण हांवें यूट्यूब चॅनलूय केल्लें इन कोवीड लायक अशें की एटलिस्ट म्हटल्यार मांद्रेची आमची जी चडशीं अशें स्टेज परफॉर्म बी चडशें जायना सो हांवें तांकां घेवन एक ग्रूप फॉर्म करून यूट्यूब चॅनल केल्लें ओके आनी कॉयर लायक तातूंत फकत वर्शीप सॉंग्स तशें ओके आनी तुका कोंकणी आनी इंग्लिशा दोनूय रुची आसा गायन म्हणपाची जाल्यार आमच्या दर्शकां खातीर तुवें कोंकणी गीत गायल्लेंच आसता इंग्लीश गीत जावनी हय ओके सो हांव म्हणटलें यू आर द रिजन ओके So there goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, 'cause you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. सो वियोला खूब बऱ्यापैकी तूं गायता आनी अशेंच गायत रावचें तुवें आनी खूब कडेन परफॉर्म करीत राव म्हणजे तुका लोकांचो भरभरून प्रतिसाद मेळटलो वियोला तुवें तियात्रान देखील परफॉर्म केल्लो आसा आनी तेजो अनुभव तुजो कसो आसलो आनी तुवें ते कंटिन्यू दवरला ऑर तें सोडलां बीन अशें कितें हांवें तियात्रान परफॉर्म केल्लें एकदांच सिंगींग ओके आनी तियात्राचें नांव जावन आसलें उतर डायरेक्टर वॉज विवियान आनी ताणें म्हाजेशी एप्रोच केला म्हणून तूं सिंगींग करतलें तियात्रान बट आय वॉज नॉट रेडी बिकॉज म्हाका तियात्रान सिंगींग लायक नासलें पूण स्टील बिकॉज ऑफ विवियान ताचें उतर हें करपाक सो हांवें म्हटलें ओके फायन आय परफॉर्म मागीर हांवें केन्ना परफॉर्म करूंक वेन आय वॉज इन आय थिंक 9th तेन्ना परफॉर्म केला 9th केल्लें ओके बट आतां फुडें वचून तुका कोणी तियात्राक अप्रोच केलें जाल्यार तूं वयतलें सिंगिंगाच्या बाबतींत येस ऑफकोर्स आय वील गो आय ट्राय ओके 15 वर्सां जालीं तेन्नाच्यान तुवें गायन स्टार्ट केल्लें आसा आनी बँडान देखील तूं आसा सो तितूंतलो यादींतलो किस्सो आसा जो केन्ना तूं विसरोंक शकना असो केन्ना जाल्लो आसा इन्सिडंट येस जाला बँडान हालींच आमकां काजार आहलें कोणाचें सो आय वॉज नॉट एबल टू सिंग एट ऑल म्हाजो वॉयसूच सुटना आहलो थिंगा आनी ब्रायन एंड डेझील तेमी बँडाचें हें सो तांच्यांनी म्हाका म्हणलें वियोला चील यू कॅन डू इट आनी आमकां खबर आहा सो हांवें म्हाजो तो गिटार वाजयता सो ताका म्हटलें की पळय म्हाका जायना सिंगींग सो आय डोंट वॉन्ट टू कम एक्चुली आय डोंट वॉन्ट टू कम बिकॉज माय थ्रोट इज नॉट ओके सो तो म्हणलें ना हें कळ्ळें लायक तेंचें हें घेतलां आनी सो हांव जेन्ना स्टेजीर गेलें परफॉर्म करपाक सो
लायक फर्स्ट सॉंग वॉज लायक ओके, लायक म्हाका जायना आहलें बिकॉज ऑफ थॉर्न. एंड मागीर जेन्ना सेकंड सॉंग येयलें म्हजें दॅट टायम तांच्यांनी फाटल्यानच्यान म्हाका लायक Viola, you can do it. Sound. Okay. Then I remember my grandma. Most important thing. Then म्हाका खूब फावटी म्हणलें हां कितें जाय जाल्यार डोंट वरी, गिव यू 100% लायक दॅट. सो हांवें म्हाज्या ग्रँडमाक रिमेंबर केलें आनी देन इट वॉज लायक ओके, द सावंड वॉज ओके. आय थॉट लायक ओके माय ग्रँडमा इज विथ मी एंड माय लायक गॉड इज विथ मी, आय कॅन डू दॅट. एंड दॅट वॉज द थिंग लायक जेन्ना तुका जायना आनी झप करून हें दिसता की बाबा हां तुवें रिमेंबर केलें आनी गॉड इज वीथ यू आनी झप करून मिरेकल टायप यू नो लायक दॅट इट वॉज. देन आय परफॉर्म दॅट. आनी आतांय आमी पळोवंक शकता की तुका थंडी जाली तूं सिंग करता. आनी बट अशें केन्ना हार्ड टायम येता न्हू आपल्याक जायत ना तेन्ना तूं कितें करता? लायक असो वॉयस बसलेलो आसता आनी आपल्याक जायत ना म्हणपा खातीर त्या टायमाक तूं कितें करता? नथींग, लायक आय गिव माय 100% बेस्ट आनी I try चडशें हॉट वॉटर, आय टेक हॉट वॉटर विथ मी लायक हांवें कितें जायत जाल्यार आनी लायक ओके. अशें म्हाका केन्ना जावना की हांव स्टेजीर गेल्या आनी म्हाजो वॉयस सुटोंक ना. ओके लायक दॅट. पूण म्हाका मोटिवेशन बी खूब मेळटा. एंड इफ सपोज म्हाका जायना जाल्यार माय बँड मेंबर्स लायक तेणे संजीत कोण आहा तेन्ना सो ते म्हाका बॅकग्रावंड आपूण हेल्प करता. सो आतां तूं इतल्या फुडें पाविल्लें आसा तेज्या फाटीं कोणाचो हात आसा? कोणी तुका हेल्प केला मोस्ट ऑफ द टायम्स लायक तूं फुडें सरपा खातीर कोणी मदत केल्ली आसा? पयलें हांवें पयलेंच सांगलां की म्हाका लिंकन हाणें खूब हेल्प केलो, तो बॅकबोन आसलो म्हाजो. एंड नाव डेज लायक माय पॅरिश फादर जुजे गांवस सदांच बरीं उतरां सांगता आपणाची आनी मोटिवेट करता. देन फादर एरन, फादर जॉफिल, फादर फ्रांसीस हांच्यांनी म्हाका सिंगिंगाच्या बाबतींत म्हाजो वॉयस बरो करपाक तांच्यांनी म्हाका ट्रेनींग दिल्ली. सो तांकां हांव दिनवासता. थर्ड थिंग लायक म्हाजो सर्जीत आरोलकर, सो तो म्हाका खूब सपोर्ट करता सिंगिंगाच्या बाबतींत. तो म्हणटा तूं फुडें सर, तूं कितेंय करता आपूण तुजें फाटल्यान आहा. एंड माय फ्रेंड्स एंड माय फॅमिली मेंबर्स, आय वॉंट टू थँक देम. सो चर्चीन तूं कॉयर बीन म्हणटा आनी ते कॉयर तूं भायर व्हरता लायक तुमचे थ्रू चर्च तुमी भायर बीन वयता परफॉर्म करपा खातीर बीन? हय, आमचो एक ग्रूप आहा ताचें नांव ग्लोरिया कॉयर. सो आमी लायक चर्चीनूय करता कॉयर एज वेल एज वी आर गोईंग आवट लायक येस. आनी कॉयराचें सिंगींग इज वे टू डिफरंट फ्रॉम बँड आनी चर्च. खूब डिफरन्स आसता सिंगिंगान पळोवंक वचत जाल्यार. चर्चीन तुका लायक तुवें वॉयस बी उपकारना जितले आमी बँडान लायक बँडाच्या हितून वॉयस मातसो लायक आमकां हार्श जावो, सो तुका तो चर्चीन यूज करूंक मेळना. आनी चडशें आतां हांव बँडान आहा म्हणटकूच म्हाका म्हाजो वॉयस मातसो चर्चीच्या हितून इनवॉल्व जाता ग्रुपान लायक. सो थिंगा म्हाका सांगता ना व्हियोला, यू नो दीस इज नॉट अ बँड. सो ती म्हाका हें करता. ओके. बट ओवरऑल इट इज लायक ओके. तुवें बऱ्यापैकी सांगिल्लें आसा, तुजो अनुभव सांगिल्लो आसा, आमच्या दर्शकां खातीर तूं गायिल्लें देखील आसा आनी अशें तूं परफॉर्म करत रावचें ही आमची इच्छा आसा. व्हियोला तूं अजून शिकता प्लस बँडांनी आसा, सिंगींग करता आनी तुज्या आयुश्याक भरभरून प्रतिसाद लाभो आनी तूं अशेंच परफॉर्म करत राव हीच आमची इच्छा आसा. आनी तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिल्या बद्दल धन्यवाद. ओके. तर व्हियोलाने बऱ्यापैकी सांगितलं आहे की ती कशा प्रकारे मॅनेज करते सर्व काही आणि तिची आवड आहे म्हणून ती पुढे सरत जाते. तर मित्रांनो, आतासाठी मी मनीषा तुमची रजा घेते आणि जाण्यापूर्वी तिच्या बँडचं हे गीत तुमच्यासाठी आपण सादर करत आहोत.